হবে বিশ্বাস করলে হলো বিশ্বাসী মিলায় বসে তোকে বলে কি সুন্দর দেখো তারা গাছটা একটু করে ওটা কি না আবার ঘোড়াই ওঠা উপরে ঘুরে এই ঘোড়া 4-5টা ঘোড়া নেই क्या बाबा घास हैं कैसे कैसे घास है मतलब 1 महीना है महीना का है महाबूजी का हमारे का पौधा है ये तो महीना क्या है दम दम থাকো সব वाला ये आज के रात रे चला ना साल के बाद बढ़ जाओ महाबूजी भाई क्या किया हुआ है इनका मन का पौधा क्या जैसा पड़ी है जब आवाज खींच ले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे पागल निताई पागल हैं বিরোধন हे पागल प्रभु दयामय কোন নাচছেন কেন আবার উঠবে বেশ সুন্দর হ্যাঁ মন্দিরে হোদারি দাদের কামরা টিভিতে দেখানো হবে হ্যাঁ মন্দিরে রাধাবিনোদ মন্দিরে হোদারি দাদের কামরা টিভিতে দেখানো হবে তখন দেখবেন সারাসারি ফটো স্যার